Hello everyone, how are you today? Welcome to my video. I am Putu Rosa Natalia, and in this video, I would like to do an interpreting to a video on YouTube titled The Truth About Mobile Phone and Wireless Radiation. Well, without any further ado, I would like to share my screen first. Well, I will start the video. Thank you very much, Dean Reels. I'm honored to be here. It's a privilege to see so many of you. I must say I'm thrilled to be at this great university, which has a tradition of open and democratic discussion, and I look forward to having a frank and full conversation, as we say in the diplomatic world. Terima kasih banyak, Dian Mario. Saya merasa terhormat berada di sini. Suatu kehormatan untuk saya untuk melihat begitu banyak orang di sini. Saya harus mengatakan saya begitu senang berada di universitas yang hebat ini yang memiliki tradisi diskusi terbuka dan demokratis. Saya berharap untuk melakukan percakapan yang jujur dan penuh seperti apa yang kita lakukan di dunia diplomasi. Because the issue I'm going to talk with you about is there isn't one truth. Of course, truth is a relative term. At one point, the truth was the world was flat. Karena masalah yang akan saya bicarakan dengan Anda adalah hal yang tidak ada satu kebenaran tentu saja. Kebenaran itu ialah istilah hal yang relatif pada satu titik kebenaran di dunia itu datar. When we talk about truth in science, of course, it's always relative. But there are now more than 6 billion cell phones in the world today. Apa yang kita bicarakan tentang kebenaran dalam sains atau sains tentu saja selalu relatif. Tetapi sekarang ada lebih dari 6 miliar ponsel di dunia saat ini. 8 billion wireless transmitting devices, more than 50 billion are anticipated to form the Internet of Things. 8 miliar perangkat transmisi nirkabel, lebih dari 50 miliar diperkirakan akan membentuk sesuatu yang ada di internet. And we have to recognize that we don't know a lot about the public health and environmental effects of this form of radiation. Dan kita harus menyadari bahwa kita tidak tahu banyak tentang kesehatan masyarakat dan dampak lingkungan dari bentuk radiasi ini. You have briefly mentioned some of my career. I won't go through this in any great detail, but I would say to you that probably the most important thing I did, and I see many people in this room aren't even old enough to remember it, but a long time ago, we used to have smoke on airplanes. Anda telah menyebutkan secara singkat beberapa karir saya, dan saya tidak akan membahas ini secara rinci, tetapi saya akan mengatakan kepada Anda bahwa mungkin hal terpenting yang saya lakukan, dan saya melihat banyak orang di ruangan ini bahkan tidak cukup untuk mengingatnya. Tapi dulu ada asap di pesawat, juga orang pun bisa merokok di pesawat. People could smoke tobacco on airplanes. And I was involved as a young scientist in a committee that actually reviewed the data and recommended that there be no smoking on airplanes. Dan saya terlibat sebagai ilmuwan muda dalam komite benar-benar meninjau dan merekomendasikan agar tidak merokok di pesawat. You may be shocked to hear that it was even a question for science at the time, but it was. And when I look at what we know now about mobile phone radiation, I see some very interesting similarities, because there were a lot of questions that were raised about the safety of tobacco on airplanes. Anda mungkin terkejut mendengar bahwa ini adalah pertanyaan untuk sains pada saat itu. Tetapi ketika saya melihat apa yang kita ketahui sekarang tentang radiasi ponsel, saya melihat beberapa kesamaan yang sangat menarik karena ada banyak pertanyaan yang diajukan tentang keamanan tembakau di pesawat terbang. And they were in fact legitimate questions, things we did not know. There are a lot of important questions we ask about mobile phone radiation today, without any doubt. Dan itu sebenarnya pertanyaan yang sah.
hal-hal yang kita tidak tahu, ada banyak pertanyaan penting yang ditanyakan tentang radiasi ponsel hari ini, tanpa keraguan. But the reality is we're not asking those questions. And with the exception of some researchers here and elsewhere, very little new research is being done in this field. So it's a thrill to be here because Australia has been a leader in research in the field of electrical engineering and its applications to medicine. Tapi kenyataannya adalah kami tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu, dan dengan pengecualian beberapa peneliti di sini dan di tempat lain sangat sedikit melakukan penelitian baru yang dilakukan di bidang ini. Sangat menyenangkan berada di sini karena Australia telah menjadi pemimpin dalam penelitian di bidang teknik elektro dan aplikasinya pada kedokteran. Doing some of the most exciting work in the world and funded by institutions around the world, including the US Department of Defense. And I've worked at some of the top institutions in the world in science. And so when I first thought there could be something wrong with mobile phones, I actually owned 3 phones at the time. I own 2 now. And everybody has to downsize a bit. Melakukan beberapa pekerjaan paling menarik di dunia dan didanai oleh institusi di seluruh dunia termasuk Departemen Pertahanan AS atau Amerika Serikat. Dan saya telah bekerja di beberapa institusi terkemuka di dunia dalam sains, dan ketika saya pertama kali berpikir mungkin ada sesuatu yang salah dengan ponsel. Saya sebenarnya memiliki 3 ponsel pada saat itu, namun sekarang saya memiliki 2. Ya, semua orang harus berhemat sedikit. And I didn't believe there was a problem, and I thought if there were a problem, I would know about it because, of course, I knew all about what's important in science. Saya tidak percaya ada masalah, dan saya pikir jika ada masalah, saya akan mengetahuinya, karena tentu saja saya tahu semua tentang itu penting dalam sains. Well, I was wrong. I liked the fact that I could call people or actually send them messages and expect an answer at all hours of the day. And found it kind of fun in the beginning. And when somebody said to me there could be a problem with this with our health, I said, oh, don't be ridiculous. If there was a problem, I'd know about it. Well, I was wrong. And what I now know is that information is being sent to people routinely to give them safety information. Ya, saya salah. Saya menyukai kenyataan bahwa saya dapat menelpon orang atau benar-benar mengirim mereka pesan dan mengharapkan jawaban setiap saat sepanjang hari. Dan saya merasa itu menyenangkan pada awalnya. Dan ketika seorang berkata kepada saya, mungkin ada masalah dengan ini, dengan kesehatan kita, saya berkata, oh, jangan konyol. Jika ada masalah, saya akan mengetahuinya. Ya, saya salah mengenai hal ini. Saya tahu itu sekarang adalah bahwa informasi dikirim ke orang-orang secara rutin untuk memberi mereka informasi keselamatan. I'm going to ask you to help me out here by looking at how many of you have an iPhone. Now, I assume you didn't all turn them off. Saya akan meminta Anda untuk membantu saya di sini dengan melihat beberapa banyak dari Anda yang memiliki iPhone. Sekarang saya berasumsi Anda tidak semua mematikannya. So, for those who have an iPhone, would you not raise your hand again? I'd like you to share with your colleagues. So please go to the settings on your phone, right? Please take a moment and nod when you've got there. All right? And be prepared to share, all right? Go to settings on the phone. Got there? All right. Now, get to settings. Now go to about. I'm sorry, you have to go to general first. There's a mistake here. You have to go to general. All right? Under general, under settings. Then go to about, which is at the top. Got there? About? Yes? Okay. Jadi bagi yang memiliki iPhone, pasti Anda tidak angkat tangan lagi. Saya ingin Anda berbagi dengan kolega Anda, jadi silakan buka pengaturan di ponsel Anda. Baiklah, silakan luangkan waktu sejenak dan mengganggu ketika Anda sudah sampai di sana. Bersiap? Selanjutnya, pergi ke pengaturan telepon. Mengerti?
Baik, setelah itu masuk ke pengaturan, masuk ke menu tentang atau about. Sebelumnya pergi ke general dulu, lalu ke menu tentang. Selanjutnya, di bawah menu umum, di bawah pengaturan. Lalu pergi ke about atau tentang yang di atas. Sampai di sana. Now you have to scroll all the way down to something you don't normally see, called legal. You got to legal? All right. Now click on RF exposure. Now you can read it later. Sekarang Anda harus bergulir ke bawah. Sesuatu yang biasa tidak Anda lihat, yang disebut legal. Sekarang klik pada exposure RF. Sekarang Anda bisa membacanya nanti. But it's basically telling you that you need to know that you cannot keep the phone directly next to your body without exceeding the as-tested exposure guidelines. And by the way, the iPhone does it. I happen to know how to find it on the iPhone. I'm just learning the Android system myself. But all smartphones come with some information that basically says, don't keep the phone in your pocket or you will exceed the as-tested exposure guidelines. Now, how many of you knew that before today? Well, this is a very well-informed audience relative to others. Tapi pada dasarnya ini memberitahu bahwa Anda perlu tahu, Anda tidak dapat menyimpan ponsel di sebelah tubuh Anda tanpa melebihi pedoman paparan yang telah diuji. iPhone melakukannya, saya kebetulan tahu cara melakukannya di iPhone. Saya sendiri baru belajar sistem Android. Tapi semua ponsel cerdas datang dengan beberapa informasi yang pada dasarnya mengatakan jangan simpan ponsel di saku Anda. Atau Anda akan melampaui pedoman paparan yang telah diuji. Sekarang banyak orang yang tahu itu sebelum hari ini. Nah, ini adalah audiens informasi terbaik yang relatif terhadap orang lain. Well, everyone, that's all about my video for today. Thank you for watching and have a nice day. Goodbye.